Ng picture ni talaga na Oy, sa gotcha. camera. Ala. Ala, wala mo pala yung picture. Ay, ano ba yun? Parang palaka. Parang ano pala ka. Renjo, jump! Renjo, jump! Yalla, jump! Upload niya sa YouTube. Renjo, jump! Nangangawit na yung kilikili. Sige, kamamain mo si Nino. Pagod na si Mama Tita. Jump! Nabudulas ka, Bill. Nadulas yung pagdaan. Ah, jump, sir, jump. Jump ulit. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Nangangawit na yung kilikili. Oh, jump. Jump. Ay, nadudulas eh. Oo nga. Ano? Sige, Jess. Sige, pasigit ka sa camera. Pag pasigit na, ay, kapogi naman o Renjo. Renjo, pogi. Nakita na yung bag na rin. Oh, ano, jump. Bilis. Napagod ka na. Renjo. Pagod na siya. Renjo. Yuhu. Kaya may dudulas na yan. Oh, yung pogi nila, baby. Yuhu. Renjo. Ay, napahinga naman Oh. namin. Ano yun? Oo, Oh. idudulas ko. Pagod ka na? O si Mama Tita pagod? Matita. Bakit siya kilikili? Ay, naku, ayan. Ay, Bibenta na naman. nakasingitan. Jump daw, jump. Jump, dali, jump. Jump. Private. 5 buwan ka ba o 1 taon na? Pogi ng batang to. Jump. Oh, swim, swim, swim. Oh, sige, swim na. Swim. Oy! Kita pati nga lang